हेलो है सांग मैंने आशा कर भलरे थिबे मुझे भलरे अच्छी समस्त स्वागत मोर पुणी एक नुआ ब्लॉग को तो भाई सकाल सकाल आसिकी एटी माने पहुँची सकाल हेले ही एटी आस पड़ुची एपट जो मुझे सब सफा कर देछि माने मांकड़ भी आसबे किंतु टिके डरिवे एमती किसी अच्छी धान तो है नहीं माने आहरी कम से कम 2 सप्ताह 2 ରୁ 3 सप्ताह लगे सब पाचिया तो से पर्यंत जगिया को पड़ो जगिबा एमती किसी चली तो से दिन तो मुझे देखी एटा माने गत वीडियो रे से देखी तो केमिति बनाई भाई या सकाଳେ तो पूरा सब पूरा मेघुआ मेघुआ भाई पूरा लो प्रेशर अच्छी पूरा लघुचाप होती माने अच्छी तो सकाळ एबे एबे वर्तमान टी खरा करिछि नले खाली माने टिके वर्षा भी होची तापर ता सहित कोन पूरा मेघुआ कि रोची किछि माने शीत शीत टिके लागुछि आसुछि शीत तो हबो निहाती एबे माने कोन मंथा जो साइक्लोन आसछि भाई से तो आमर धानर अवस्था जो भाया करछि पर केतले देखैबी जीवी कौन करवा अच्छी तो केबे जीवो गले जाई टिके शांति भाई एबे तो केते जनकर धान भी हो गलानी सर माने धान भी काटिबा समस्त व्यस्त कौन करेंगे वर्षा इे छाड़ूनी खरा टी कले तो खरा भी करूनी एमती किसी अच्छा सब समस्ते अच्छा खाली केबे खरा करिवो खरा हेले जाई से माने काटिबे जदि एमती वर्षा लगी रहिबो माने धान पूरा नष्ट हो जिवो माने आउ किछि माने तले जदि पड़गला बेले काटिबा भी टिके असुविधा ओदा हो बोले आरे बेकार खराब हो तेणु समस्ते खरा को अपेक्षार अच्छा माने आमर टिके लेट हो पारे माने हो पारे कौन हो बर्तमान जस्ट पाचुची धान पाची सारे ही माने लगे कम से कम माने भाविनियो ए मास फुल माने नवेम्बर मास 20 लास्ट आड़ को ही हम तो देखिए केते दूर से केमती माने क्लाइमेट केमती रोची क्लाइमेट ठीक रोची ना नहीं भाई एबे टिके शांति लगी खरा टिके बाजुची टिके शांति भी लगुच टिके ठंडा ठंडा होता ना एटा जो भाई हाणी की जो माने एटा हाणी देला टू टिके मांकड़ मान टिके होना थेला नहले पूरा लुचि 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 आसबे माने एबे सहरिया मांकड़ तो डरवेनि छाड़ अरे एबे गाँव री माने डर ना रे भाई केमती डराउछंती हमको देखिए आज टिके बिल बुलिबा कौन होइछि माने मंथा कौन करिछि न करिछि देखिबा बहुत दिन हेलानी बुलाबुली किछि हेइनी तो चलूँ तो टिके देखिबा तो टिके बुली जिबा बाड़ी गोटे धरिछि माने ये टिके जीवा पे टिके सुविधा ना एड़ तो को जीवा ना ये टिके बाड़ी साहाଯ୍य गले टिके भल हबो तेणु चलते टिके बुलिबा धान केमती अच्छे मंथा अवस्था केमती कर देछि एड देखो सांग मैंने केमती अवस्था है पूरा तले पकई दे एमती सब पकई दे किछि एते किछि तो हैनी माने गोटे कथा माने भल माने आम आड़े तो एते किछि प्रभाव पकईनी है जोटा भी हो
ଖାଲି ଭୂକମ୍ପକୁ ଗୋଟେ ଡର, ତାପରେ ନା ବନ୍ୟା ତ ଏତେ କିଛି ହେବନି, ମାନେ ପବନ ବି ଏତେ ଜୋରରେ କିଛି ଆସିବନି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭଲ କଥା। ତ ଭୂକମ୍ପ ଟିକେ ଡର, ତାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ତ ଏତେ କିଛି ହେବନି। ମାନେ ମାନେ ମେନ୍ ତ ଆମ ଏରିଆରେ ଏତେ ହୁଏନି ହେଲା, ଆଉ ଅଲଗାଟାରେ କିଛି ହୁଏ, ଆମଠାରେ ଏତେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ଯେବେ ଆସିବ ଭାଇ ମାନେ ଘର ପବନ ବେଶୀ ଆସିବ ବୋଲେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଡ଼େ, ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, କିଛି ତ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାନେ କିଛି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ତ କିଛି ପଡ଼ିନି। ଆଉ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆମର ତ ଏତେ କିଛି ପକାଇନି। ମାନେ ଏ ବିଲ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ବୁଣା ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଲଗେଇନୁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କିଛି ପାଚିନି, ସେ ମାନେ ସେ ଚାରିଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଚିନି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମାନେ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏଠି ଏତେ ଖରା ବାଜୁନି, ଖରା ଯଦି ବାଜିବ ବୋଲେ ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ପାଚିବ ଆଉ। ଖରା ବାଜୁନି, ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ, ମାନେ ଆରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବର୍ଷା ହେବା କଥା କି, ସେଇଟା ଖାଲି ଭାବୁଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ସବୁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ତ ଦୁନିଆ ବଦଳିଛି, ସବୁ 2Gରୁ 3G, 3Gରୁ 4G, 4Gରୁ 5G ହେଲାଣି। ତ ଏ ବର୍ଷା ମାନେ ପାଗ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାଟା, ବଦଳୁଛି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ା ହଳ କରାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏଠି ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଗାତ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପୁରା ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଭାଇ। 5ଟାରେ ଦବିଲା, ରାତି 9ଟା, ରାତି 9ଟାରେ ଯାଇ ମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରିଲୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ରାତିରେ। ତ ବଡ଼ ଏଠି ଥିଲା, ବଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ରସି ଗୁଡ଼ା ବି ଥିଲା ନାହିଁ, ଏଠି ୱାୟାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ୱାୟାର ଯାକ ବି ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଚକ କଢ଼ା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୱାୟାର ଗୁଡ଼ାକ ବି ପାରିଲା। ତ ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଦେଉଛି,